शर्मीलो, अब हमारा बेटा काफी बड़ा हो चुका है। तुम्हें तो पता है कि जग्गू तो कब से बहुत बड़ा हो गया है और इसकी उम्र के जितने भी बच्चे हैं जंगल में, सबके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी है। और मैं सोच रहा हूँ कि हम भी क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दें और कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसका फर्ज अदा कर दें। हाँ हाँ ठीक है कालू, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या मतलब शर्मीलो, किस तरह की शर्तें हैं तुम्हारी? कालू, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे घोंसले में कुछ भी नहीं है, और जग्गू भी ज्यादा दाना ढूंढना या कोई घोंसला बनाना नहीं जानता। तो मैं सोच रही हूँ कि हम कोई ऐसी कवि ढूंढेंगे अपने बेटे के लिए जो अमीर घर से हो और दाना ढूंढना भी जानती हो और घोंसला बनाना भी, ताकि हमारे बेटे को किसी तरह की भी कोई मुश्किल पेश ना आए। हाँ हाँ शर्मीलो, जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा था और तुम्हारे माँ बाप थे खाने पीने वाले। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेने गया था तो तुम्हारी माँ ने तो दाना भी मुझसे मांग कर ही खाया था। क्या मतलब कालू कवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? वो तो मैं ही थी जिसने तुम्हारे जैसे भुक्खड़ और गरीब से शादी कर ली थी। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी तुमसे शादी ना करती। जग्गू बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, शादी के बाद अपनी माँ की बातें ही मानना, ये ना हो कि बीवी के आते ही तुम मुझे भूल जाओ। नहीं माँ, मैं हमेशा अपनी माँ की बातें ही मानूंगा और कभी भी आपके आगे इनकार नहीं करूंगा। अरे वाह, कितना अच्छा बेटा है ना, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। क्या मतलब कबूतर भैया, क्या खाते पीते हैं ना वो? और आपको तो पता है कि मेरा जग्गू कितना खूबसूरत है, जंगल में सबसे प्यारा है मेरा बेटा, तो उसके हिसाब से ही कवि भी होनी चाहिए। आप समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ शर्मीलो बहन, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है उनके बारे में। उन्होंने तो बस हमें वैसे ही कह दिया था कि हमारी बेटी अब जवान है और हमने उसका रिश्ता करना है। अगर कोई अच्छा कवा मिल जाए तो हम उसको ब्याह देंगे। ठीक है कबूतर और स्वीटी बहन, मैं तैयार होकर तुम्हें बताऊंगी। मैंने अभी कालू कवे से भी मशवरा करना है। अगर कालू कवा मान गया तो कल मैं आपके साथ मिलकर उनके घर चलूंगी। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कालू कवे को मनाने की। ठीक है शर्मीलो बहन, हम जा रहे हैं और हम तो शाम को ही लौटेंगे। फिर कल आ जाना तुम हमारे पास और उनके घर चले जाएंगे हम मिलकर। फिर क्या था, कालू कौवा तो मान जाता है और अगले ही दिन शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया और कबूतर के साथ उनके घर कवि देखने चली जाती है, जिनकी बेटी अब शादी के लिए जवान हो चुकी थी। हाँ भाई, क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरे बेटे का नाम जग्गू है। बहुत खूबसूरत है मेरा बेटा, लंबी चोंच, मोटी मोटी आंखें और स्याह काला रंग, और बहुत फर्माबरदार है, बहुत प्यार करने वाला है मेरा बेटा। जी जी बहन जी, अपनी औलाद तो सबको ही खूबसूरत लगती है। हमारी बेटी भी किसी से कम नहीं है। हमने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत समझदार, बाअदब और बहुत ही सब्र वाली बनाया है। और बहन जी, क्या आपके घर में कोई ज्यादा खाने पीने के मामलात हैं? यानी आपकी बेटी को क्या कुछ देंगे आप जहेज में? बहन जी, ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाएंगे हम, बस मेरे पास वो एक हार ही है, और मेरी तो बेटी ही है ना सब कुछ मेरा, तो मैं अपनी हर एक चीज अपनी बेटी को ही दूंगी। ये घोंसला भी अपनी बेटी को ही दे दूंगी। अच्छा अच्छा बहन जी, ये घोंसला तो बहुत टूटा हुआ है, इसको हमने क्या करना? और ये एक हार हमारा क्या करेगा? आपकी एक ही बेटी है तो उसके लिए कुछ तो जमा पूंजी रखती ना आप। और फिर ऐसे शर्मीलो कवि उसे बातें सुनाते हुए अपने घर वापस लौट आती है। शर्मीलो कवि उनके घर से वापस तो लौट आई थी, लेकिन उसके दिमाग से वो हार नहीं निकल रहा था जो उसने उनके घर पर देखा था, जिनके घर जग्गू के लिए रिश्ता देखने गई थी। वो यही सोचती थी कि कब और कैसे वो उस हार तक पहुंच सकती है, और फिर वो ऐसे सुबह शाम तरकीबें सोचने लगती है। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि जब रात गहरी हो जाएगी तो वो अपने बेटे के साथ मिलकर उनके घर चोरी करने चली जाएगी। फिर क्या था, वो अपने बेटे को ये सारी बात समझा देती है,
کالو کوے سے ذکر تک نہیں کرتی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کالو کوا کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس جنگل میں بہت ظالم الو ہیں اور کالو کوے کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ اس لیے شرمیلو کوی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہی پلان کرتی ہے اور پھر اس کا بیٹا بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ جیسے ہی رات گہری ہو جاتی ہے تو شرمیلو کوی اپنے بیٹے جگو کو لے کر ان کے گھر، جن کے گھر رشتہ دیکھنے گئی تھی، چلی جاتی ہے۔ وہ ماں بیٹی سو رہی تھی اور شرمیلو کوی چپکے سے کھڑکی سے ان کے گھر میں گھس جاتی ہے۔ جگو کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا اپنی ماں کو اور اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی شرمیلو کوی وہ ہاتھ چرانے ہی لگتی ہے تو ان کے گھر میں پڑی ہوئی لالٹین سے شرمیلو کوی کی پونچھ ٹکرا جاتی ہے اور آگ سیدھا شرمیلو کوی کی پونچھ کو لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی شرمیلو کوی کی پونچھ کو آگ لگتی ہے تو وہ تو چلانے لگتی ہے، ہائے میری پونچھ، ہائے میری پونچھ، بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ۔ شرمیلو کوی کی ایسے آہوزاری سن کر اس کوی کی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ارے بہن جی، آپ اور اس وقت ہمارے گھر میں، وہ بھی بن بتائے، یہ کیا؟ آپ ہمارا ہاتھ چرانے آئی تھی؟ یہ تو شکر ہے آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہوا، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تو زندگی بھر کے لیے روتے ہی رہتے، اور مجھے بہت دکھ ہوا آپ کی اصلیت جان کر۔ ارے بہن جی، باقی باتیں بعد میں کریں گے، آپ میری آگ تو بجھا دیجئے لگی ہوئی پونچھ پر۔ میں نہیں بجھاؤں گی، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شرمیلو کوی بھاگتے ہوئے ان کووں کے گھونسلے سے باہر نکلتی ہے۔ جگو اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے ماں، یہ کیا؟ آپ کی پونچھ تو جل رہی ہے۔ ہاں بیٹا، تو جلدی چل، مجھے جلد سے جلد پہنچنا ہوگا ندی تک۔ شرمیلو کوی ایسے اڑ رہی تھی جیسے کوئی راکٹ ہو۔ شرمیلو کوی کی پونچھ پر بہت زیادہ آگ لگ گئی تھی اور ندی تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی پونچھ جل کر نیچے گر جاتی ہے۔ شرمیلو کوی تو پھر بھی اڑے ہی جا رہی تھی کیونکہ وہ بہت ڈر چکی تھی۔ اس جنگل میں بہت ظالم الو تھے، اگر کسی کو خبر ہو جاتی کہ شرمیلو کوی ان کے جنگل میں چوری کرنے گئی ہے تو شاید شرمیلو کوی کا بچنا ناممکن تھا۔ اس لیے شرمیلو کوی بہت تیزی سے اڑ کر اپنے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اینڈ ایک اچھا سا کامنٹ کر دیجئے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔